Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Mr. Fikri Farihin MPDI beserta teman-teman seperjuangan. Di sini langsung saja saya akan menerangkan 4 tenses tugas dari Mr. Fikri Farihin. Yang pertama, simple present tense. Rumus dari simple present tense yang positif subjek plus F1 SODS plus objek plus kata keterangan. Yang negatif subjek plus do or does plus not plus F1 plus objek plus kata keterangan. Sedangkan yang interrogatif do or does plus subjek plus F1 plus objek plus kata keterangan. Contohnya, for example, positif, you study English every day. Negatif, you don't study English every day. Interrogatif, do you study English every day? Kegunaan dari simple present tense yaitu untuk menyatakan suatu aktivitas yang dilakukan berulang-ulang dalam kurung rutinitas. Yang perlu digarisbawahi, jika ada kalimat dengan subjek she, he, it, nama orang satu, pada umumnya kata kerjanya ditambah dengan s. Contoh, he works. Jika subjeknya berupa she, it, nama orang satu, dan kata kerjanya berakhiran ss, sh, ch, x, o, maka kata kerjanya ditambah dengan is. Contoh, he passes in front of my house. Sedangkan jika ada kalimat dengan subjek she, it, nama orang satu, dan kata kerjanya diakhiri dengan huruf y, dan sebelumnya adalah huruf konsonan atau mati, maka huruf y tersebut dihapus dan setelah itu diganti i, kemudian ditambah dengan is. Contoh, the plane flies, the plane flies. Dan jika sebelum huruf y adalah huruf hidup atau vokal dalam kurung a, i, u, e, o, maka langsung ditambah huruf S saja. Contoh, she buys. Seperti itu. Sedangkan kata have dalam kalimat positif bila diikuti subjek she, he, it, nama orang satu berubah menjadi has. Contoh, I have a lot of books. He has a lot of books. Yang nomor 2, present continuous tense. Rumus dari present continuous tense, the formula positif subject plus ismr plus verb ing plus objek plus kata keterangan. Negatif subject plus ismr plus not plus verb ing plus objek plus kata keterangan. Yang interrogatif ismr plus subjek plus verb ing plus objek plus kata keterangan. Contoh dari rumus tersebut yang positif, we are studying English now. Negatif, we are not studying English now. Yang interrogatif, are we studying English now? Kegunaan dari present continuous tense yaitu untuk menyatakan suatu aktivitas yang sedang berlangsung atau yang sedang terjadi di masa sekarang atau pada saat berbicara. Beda dengan simple present tense. Contohnya, she's talking to her father now. Sedangkan untuk menyatakan suatu kegiatan di masa yang akan datang yang sudah pasti, contohnya yaitu I'm going to Amerika Serikat next month.
Bila suatu kalimat diawali dengan look atau listen atau be careful atau be quiet, maka present continuous tense dipakai pada kalimat tersebut. Contoh: listen, someone is knocking at the door. Look, the guys is singing. Be careful, it is beating. Be quiet, the headmaster is speaking. Kata-kata berikut ini tidak umum dipakai dalam bentuk continuous. Kata-kata yang menyangkut panca indera, yaitu see, hear, notice, recognize. Contohnya yaitu I don't know, I don't know, I'm not knowing, I have money, I am having money. Yang nomor 3 yaitu present continuous. Yang nomor 3 yaitu present perfect tense. Rumus dari present perfect tense yaitu yang positif subject plus have or is, subject plus have or has plus F3 plus object plus kata keterangan. Yang negatif subject plus have or has plus not plus F3 plus object plus kata keterangan. Yang interrogatif have or has plus subject plus F3 plus object plus kata keterangan. Contoh dari rumus tersebut yaitu yang positif we have visited him. Negatif we have not visited him. Yang interrogatif have we visited him. Kegunaan dari present perfect yaitu untuk menyatakan aktivitas yang telah dilakukan. Dalam kurung kapan terjadinya tidak penting. Contoh, I have seen the movie. Sedangkan yang untuk menyatakan aktivitas yang telah terjadi dan akibatnya masih bisa dirasakan sampai sekarang yaitu contohnya I have eaten rice. Oke, yang terakhir present perfect continuous tense. Rumus dari present perfect continuous tense yaitu subject plus have or has plus been plus verb ing plus object plus kata keterangan. Yang negatif subject plus have or has plus not plus been plus verb ing plus object plus kata keterangan. Yang interrogatif have or has plus subject plus been plus verb ing plus object plus kata keterangan. Contoh dari present perfect continuous. Yang positif you have been teaching English for 5 years. Negatif you have not been teaching English for 5 years. Yang interrogatif have you been teaching English for 5 years. Kegunaan dari present perfect continuous tense yaitu untuk menyatakan aktivitas yang telah berlangsung pada waktu sekarang. Contoh, I have been studying English for a month. Mungkin cukup sekian penjelasan 4 tense dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.